आतांच्यो ज्यो माय आहाय न्हू मदर्स तेंगे प्रॉब्लम कितें जाणा ती मातशे सॉफ्ट हार्टड कळ्ळें तुमकां सॉफ्ट हार्टड म्हळ्यार आतां एक भुरग्याक तुवें जेवण वाडिल्लें तें भुरगें तें जेवण जेयना न्हू आमी कितें कोत्ताय 3-4 आनी ऑप्शन्स दिताय ओके बाय पास्ता आहा नूडल्स आहा आनी कितें बर्गर आहा आनी कितें सॉसेजीस आहाय त्यो हाय प्लीज पूण कितें तरी हाय पूण आमी जेन्ना भुरगीं आसलीं तेन्ना आमगे मामीन कितें ऑप्शन दिलें जाणा आमकां दोनूच पयलो ऑप्शन वाडिल्लें तें जेवण जेवपाचें सेकेंड ऑप्शन जोत्या मार खावपाचो आमी कितें कोत्तालीं दोनी खातालीं पयलीं जोत्या मार मागीर जेवण सारकें हो ना जोत्या मार पळोनूय तरी तूं जेयना मागीर पांय उडटालो आनी पायन मागीर बेल्ट काडलं काय ना जेवण न्हू तें बेमेर सयत तें खाता आमी थँक यू टू ऑल द फादर्स जे तुमगे भिरांतीन आयज आमी वाडलें तुमगे भिरांत नासलेली आयज आमी स्पॉयल्ड किड्स स्पॉयल्ड आतांची जी बसी विंदी बोवाळ घालताय जे भुरगीं तेसली जातालो कित्याक आज काल भुरग्यांक तापोवपा मेळना कितें मुडो मेळना कांयच करूं मेळना तेंकां तेका लागून ती असली जालो आहाय आमच्या काळारू पायगे एकूच धेंगस पासून न्हू आमगे पापान मातशे दोळे मोटे केल्यार पुरो आसलोलो आमी सोमतीं रिटायर येतालीं मारपाक गरज नासली म्हाका न्ही मारपाक गरज नासली हांव बिश्टे मोटे दोळे केल्यारू पुरो मुगे पावण्यो गळटाय सामक्यो सितमेंतान मार म्हणटा मुगे धाकटे भयणीन हायला तेणें असलो मार हायला तेका हुंयच्यानू मार लागना आसलोलो हुंयच्यानूच पूण कितें कितलें मारूं आमगे आवय बापूय लास्ट आयेन मागीर तेल काडप मुगे पुता मारलो आय एम सॉरी तुका मारलो तुका दुखलें पाणी येयलो मुटरी मागीर तेल घासूं मुगो थंय आमगे माय पाय सारकें हो ना तुमगे माइक पैक टैग कराए और वीडियो थैंक यू सो मच बाय बाय घर में रहते हो मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है घर के बाहर जाओ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है अब रहूं तो कहाँ रहूं